Hi guys, kung nagpapaturo kayo sa akin or sa iba paano kumuha ng key ng Fluxus. Una, pindutin nyo lang tong sa baba, itong Chrome. Punta, sunod yung search bar. Pindutin nyo lang tong ganito nyo at lagay nyo yung link ng Fluxus. Una guys, i-get key nyo muna yung Fluxus nyo guys sa Roblox. Pagka get key nyo nun guys, punta na kayo dito sa Play Store at search nyo, ilagay nyo yung link na pinindot nyo, pindutin nyo na to guys. At una, pindutin nyo to, hintay lang kayo mga 10 seconds at lalabas na dyan guys. May konting ano pa yun guys, mamaya maya pa. Ayun na. Pagka pindot nyo nun guys, pag lumabas na to, hintay nyo lang yung nasa baba dito na kulay orange, itong get website. Pindutin nyo na lang to guys. Yan. Tapos skip. Hintayin nyo itong get access in. Hintayin nyo itong oras na to guys. Ito yung pipindutin natin, hindi itong nasa baba. Ito na, pindutin get website, open. Yan guys, pagka pindot nyan guys, uulit lang yan guys. Hintay ulit kayo dito guys, mga 10 seconds guys. Yan na. Pindot. Tapos pindutin nyo na lang ulit dun dati guys, yung orange sa baba, get website. Tapos skip ulit guys, skip. At hintayin nyo ulit yan, ulit lang yan guys. Tapos pagka pindot nyo nito, nandun na tayo sa link. Pindutin natin get apps. Yan na, open. Yan na, malapit na. Ayun na guys, na ito yung link guys, ikakopy nyo yun guys. Pag nagproblema guys, cancel nyo lang. Tapos copy nyo ulit, nandun na yun guys. Tapos back na kayo. Back na. And I thank you guys.